ati diga mun meranga de ujunu ma machine ma miloni ma machine xaw sakay ñengure xagre xadi xadi me wara xadi ka tiya fay ken xalante diga mun danga ala diga mun danga tege mo xoke be o ga kare de o gilla o bre mo xoke be dunayre o kala ya o gilla ya mais changement tele ñagel aljanna ko ku be ni na aljanna allah ga no ke fiya jahannam walla mo xandoro jahannam no ko itel li xata ga tege tara no ñay ha o gilli ke bre mo ko be o bre akamma allah ganna le gari mo wasre tafsiri ngoto allah tiyare subhanahu wa ta'ala ayan cagne thumma ilayhi turja'un katte allah na suga sagene katte ko mo serendo ko mo bre asu sagene katte allah ya be suga do angari kebe de wari andan kalle nyantel way a fosire granda tella fogure granda tella kembre allah subhanahu wa ta'ala be do kebe ga gemara be su kallen kene allah ko garna en risasa Allah timanne subhanahu wa ta'ala susagana kata Allah wa yawma taqumu as-sa'a ko tayrina annabi dunaga gilli tilahara yendanga kim ko tagana nyamanne nyana yublisul mujrimun golburi nyangano njikkenga kutini baka Allah ne man kitandenga Allahu akbar ijike aya baka Allah ne manga bawoni gi breke be kamma yimme woto awa igenaro yangan katan no hoyda am patanda igi kisi khasu allah ne manyal legi khadi bisa allah kella fofo danga ane man nyang koro fofo yi ka kempalle ati ina kawna nyangan khatiya a walla ga ko mo be ijike sunda allah ne manga ko tay kunna kitagelli ijike nkuti falle ka kempalle kelante ijikero na allah ne manga walam yakul lahum min shurakaihim amanyangi danga gelli fili ke fi foni kuya kubeni gidi sigindi allah ganka ko place nanti xaar allah nu ñay igeni batu xala wa nafaye goritini kattiya mala har kotanga allah ganati wi yangan katana ila gemme allah yangan kataki wala ila har ila gante gemme ma yangan kataki i xagari no wondi allahu akbar allah ta ñay kun kapallo modanga shufa'u kanjon ndindano kullanga allah kanjono allahu akbar wa kanu ikemenu kunyana mi kunye meno nyana bi shurakaihim ti filli ke fi foni kude kafirina gina karni sahih wa kanu bi shurakaihim ikemenu kuyinyana ti kungedi ikemenu kunya fillande ke fin allah de kafiri inyani danga nakarano gene nantu khanyo ku batta kambe so lenya nanga nya batta gide nya nanga nya batta la har kota nga inatu kundanga o kemenu kuwa onyi kwa bata na allah tokono e kunnati kambre khanyo ku bata kambre awa yu nakarni ay kembre golle mbori yimeni ma yi wona to golle ngama shiro awa yu nakarne nyana parce que nda seda jamadu ni nyani wa yawma taqumu as-sa'a ni le falere makenya wa yawma taqumu as-sa'a yawma idin yatafarraqun make esh mun jagalo falle ma sha Allah la harakota kota irina annabi dunaga gilli tilahrar yenga ken kota kitenga nanya yatafarraqun soronga sagene baka kiten kuti baranga yatafarraqun iwa fetene baka meya kiten kuti baranga kiyaye kundu ona seta wutu parce que a fagar ni fasalita ay ku fili be ga kaniyat wala ay ku fili be ga kaniya fagar bi ke tafarraquna fasalanda aha allah timan fa ammal ladina amanu kubene ga tongondi wa amilu salihati gede gollo surunde bari fa hum kun kamanni tongondi ndano kude fi rawdatin kungal jannan kharuno honga kunga aljannan kharono fo yuhbarun igi nemana igi nyakalindindini wallahi akota kunga khairi khore nako bawone kitenga kutikata jamo ku filli nya fillwa ifete bakame jama bani ke fay ke groupe jama fana fay ke iyan to ngondi na golli surunde bari allah to kunga aljannan kharono ko ngi nemana igi yambana te kamundo godunga aljanna no honga allah ga no ke fiya jama filande naka
wa amma alladhina kafaru jama filande ke afay soro ko habe ni ga kafra ko nambre kafra ko kamma wa kadzabu bi ayatina ila nakarinde nyatinke Allah subhanahu wa ta'ala ayunga wa liqa'il akhirah ado lahar gemmalle ma ko yake masakhi ila nakariya Allah tamanne fa ulaika kun kamanni ghafil azab kun yangan katan no honga jahannam yangan katanyani muhdarun hadranu ni no may sedan to jahannam no muhdarun amana am peti ga yu gabiri de anta katin qaro jahannam ma war jahannam no aga no muhdarun magandu toro akhi ako tallono banya asemben tanga tuwa kun tamma anaburin tamma ajaman tamma alala gandiaman fofon tamma akanya yangan katan no ko bana Allah ganna hakkal se nyongo daga na legari mo se nyongo daga tayib tafsir ngoto Allah timanne subhanahu wa ta'ala fa subhanallah senna ko Allah danga senna ko Allah danga magan ko turi gin donga Allah danga hina tumsuna haqqati bi khagarna lillen no tusru senna ko Allah danga wa hina tusbihuna do haqqati bi khagarna suban no ko tusru tigendo senenga Allah danga subhanahu wa ta'ala ado khanu ye gaddo wala hul hamdu tigen ko fumantenga khanu ye gano ko nga sune Allah ya danga fi samawati kampoto nyeri no ko nga wal ardi ado nyinyenga kesu ana Allah ya danga subhanahu wa ta'ala wa ashiya ado lo e ngakati ngalellen kano ko nga tigande na Allah ya danga do senenga Allah ya danga ke haqqati ka wa hina tudhirun ado haqqati de kaga kinsiga ganka kono ma hagaro ne kinsiga kano ko tige na Allah danga ado sone kusuna Allah ya danga subhanahu wa ta'ala awala tani mu mansusu logo haqqati su sone no tigane na Allah danga akini haqqlantu no kundwa fofo ina Allah tigana alhamdulillah jemu alhamdulillah kentana an kangara kota be ngata alhamdulillah harsa bawoni Allah rakuto nyani Allah na fasa yilla na nyinga nga khiriya haati no gama ke mo ko ade balo go do kilo leti e foge be tallam bonno parce que diga ma har kelen ko orante kinyeni yo wala halabe o ya ke ngiyede orante kinyeni ni bagan parce que fofo gado ko sedna aligir ko mo be ati soro ngaji to fini nya fini be ni haqqulullah ga wutu way soro ngaji to kumpi ndambwa fini be no ga simanto la be famni kamma haso fini ken kadri nyano ko on tamullo ga baka ken no fini nga fini akhini o gana daga ken ko atre nyongo maka mankan duro nya bay on tamulla na briso ko bon dina ken ko makara magri nga ko mo tusoro soni kon tanda nga o madaga nokko to on kara kembeti go kawdu de angana ke mo yora ha ustayin kawdu de ati bisiki soni ko to foto angani na ken nyimbe foto nke me ke fini kuntu ambel niya ma kefe nke me ke fini ya amana peti ngadi ndu bagani parce que nyaa kenya no wala halake dogotora ke doga kawne kati ta dogotora nga maka dogotora nga e kati ta gara saudi ya dogotora nya maka e ya kenna ga ma ejibita ya dogotora nga maka ni ma syria dogotora nga maka daga arbun nokku daga dogotora an martaba diplôme ma yang kante na ya arbun nokku kingi ñoo ko maka diplôme xore de diplôme ni susu fu ma yang kante dogotora nya kenna la bele o ko ka urno galu o kon kumba kaninde dogotora nya maka menanu kundwa tani diplôme ni sufo maka yangan dong arbon kun noko aywa o kun dogotora gumu gabe go kitu nyome kante dogotora nya fulane a dogotora fulani akini fo gebe wononga meta suya fo dogotora nya maka vrai fait akino lo kitu lo ku suya ko ngade kimma nan pati gare de sadiquni kharam to ko ni diga me kamma parce que dingi del fo gebe yak serenki yo wore ni ngono nga sahih deso o dogotora imo gabo deso o kengen soni gara imo gabo o suyi ken aywa kummo gabo kun khabe ni galonde siriwe khalle ngene fo ayam fu kebe khalle ngene bare ngati est ce que kingo daga no kwatu wa nga o mo daga noku o mo kinye tuwa ko nga jange fana koron teringe o ga tuwa ko nga jange nyamula koron kara o yiri jofe ko ngeda mo jofe fina o gana joppa gelle sasa awre na tuwa ko fo lakki njutwa ouais c'est koron dro ko to koron kara fonni angre arbu ngori tuwa ko nga jangi ko maka donc dogotora kemi ke maka wuju sonu ngo ngale yinkre de kanyamani ko maka ken khana martaba maka yankante nga ikumba ha
doctora ngono o kukor jofele ken o kati jofene muhaddisu nya kenga doctora ngamma mo kati jofene hafiju nya ken kaga muhaddisu ngamma mo kati jofene manene hakimu nyai ken kaga kusu kama akhir o telimine o ku gona gaja ngin joppo gelle wacca tuwa no awre manne o to xoron kempe o ga sigere kebe non ngento mullo sigere de il faut xoron daga ya xoron lato ya xoron ndangi kenoko docteur nanga bo sunu grana ko daga mo be sasa mo ga kinya muhaddisu ninga mo ga kinya hafiji no o ga hafiji amana to quran tanga na de hafiji no martaba nya diplôme to hafiz kimbe to quran tanga na de diplôme nya to hafiz aya murginta muhaddisu nga aya murginta docteur ngene ko binya ngol ko mo be akhini kusu wona ngo kurnu do docteur ambatte ngo ko rinango bo o yilentino na tuwaxu ngajangin xaru jaman noxo ke nga wurene manne tuwaxu be go mago toxoron kempere fotana ke o maxa ke fay allah gari ndaxa tanga na le gari mago sere ya arna kisere tange ñogo